नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ माँ माणिकेश्वर छतर यात्रा जहाँकि कलाहांडी जिले में अति फेमस। आज माँ माणिकेश्वरी निजर गर्भगृह छाड़ी आज खोला आकाश खोला मुक्त आकाश समस्त को दर्शन देवे। हजार हजार लक्ष लक्ष श्रद्धालु आज भवानीपाटना टाउन कलाहांडी जिलार भवानीपाटना टाउन को दौड़ी आसुछंती एवं लक्ष लक्ष दर्शक माँ माणिकेश्वरी दर्शन करने अति आतुर होउछन। से माने बहुत दूर दूरांतर आसिकी माँ माणिकेश्वरी दर्शन करेंगे, खोला आकाश दर्शन करेंगे, माँ आशीर्वाद नेबे एवं से माने माँ आशीर्वाद नहीं निज घर को फेरी। मु आपण मान के एठी देखाइमे जे केते हजार हजार लक्ष लक्ष संख्यक लोक माने कलाहांडी के आइसन भवानीपाटना के आइसन माँ माणिकेश्वरी दर्शन नेबा लगी आरो से माने जे केन टाइप रो पूजा अर्चना करूछन माँ माणिकेश्वरी केनता करी आसुछन केते दूर दूर से माने पूजा अर्चना करूछन से माने केनता बलि प्रथा केनता होछे केनता बहुत लोग नड़िया केमिति चुपुछन केते पारा केमिति उड़ौछन बहुत किछि देखबा लगी मिलबा एवं विभिन्न लोक विभिन्न रंग बेरंगर पोशाक परिच्छन्न पिंधिकी दौड़ी आसुछन्ते माँ माणिकेश्वरी को दर्शन करबा पाई। तो आज चलतु मुझे बर्तमान मो छात उपर थी देखी लोक मान कौ प्रकार भिड़ होती भिड़ मध्य आपण मान जस्ट देखो आपण मैंने देखिपारे जस्ट मो बिल्डिंग तल को देखु लोक मैंने हजार हजार संख्यक लोक आसपटे देखिपारे जहाँकि शह शह लोक छुट्टी आसुँच माड़ी आसुँच माँ माणिकेश्वरी दर्शन करने एपटे रही जमीक सेपटे मुझे देखी पारे सेपटे माँ माणिकेश्वरी आसबे सेपटे आम जा देखा एवं पाखु दर्शन करवा माँ माणिकेश्वरी। ओके चलतु देखा एवं देख माँ माणिकेश्वरी बलि देवा लगी रास्ता घाट के रक्ताक्त हो चारियार रक्त 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 भितर आप देखिए माँ माणिकेश्वरी रूप माँ माणिकेश्वरी मैंने मानसिक मानसिक से माने मानसिक पूरा हवा लगी तो ये मानसिक पूरा ही सारला पर विभिन्न भूखा गर्रा छेली कुकुड़ा देखिए से माने निजर मनस्कामना के पूर्ण कर सब एबे आप मान देखबे केनता पूरा भूखा गर्रा फोटो देबे लोग मान पर भीड़ देखि पारथबे आर पाके गला वाला आर बहुत भीड़ आसबा बहुत भीड़ रहबे पूजा अर्चना करे पूजा जेबा आपण मान के देखे केनता पूजू छन देखबे चली पड़ते नडिया छुले से जगह रे पूजा हेबा लोग माने विभिन्न ठंडा परवाल खड़ी कर छिड़ा दे छन देखब गोटे सेकंड देखन वर्तमान सेल के खाना खावा ले खाइबा सरला पड़े मान के पूजबे केनता करे देखो आल को वाला ना मारा दे गोटे कोर के करे ये बारे में रिपोर्ट से यूनिवर्सिटी के नेम वाली बात है विभिन्न विभिन्न चलना बड़ा पूरा हजार लोग हैं सब माणिकेश्वरी का निर्माण है बात में बहुत छात्र पूरे जो अनेक लोग बच्चे वाले लोग पुलिस भाई बने शांति श्रृंखला सही पार्बा आउ लोक माने खुश कर पार्बा सब माने खुश कर पार्बा लोक माने लोग रही छ एटा होते माँ माणिकेश्वरी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से अच्छा तो वर्तमान माँ माणिकेश्वरी सब बात छ तो भगवान का पूरा के बोली दो छ और भारत के लोग के लोरिया परंपरा के बजाय रखवा लगे विभिन्न विभिन्न पैसा सजाई गोटे
ଉପରେ ପଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଗୁଡ଼ି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବରଫ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଡାସନ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ମଜା ଲାଗିଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକେ ଦର୍ଶାସି ଦେଖାସି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖାଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆଗକୁ ଦେଖା ନାଇଯିବା ଯେନ୍ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଫଟୋ କଳାକାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମର ଯେନ୍ମାନେ ଲୋକ କଳା ସବ୍ କରছে ମାନେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଇଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ବସ୍ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା
ଗୋଟେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ ଏ ବାବା ଥାର ତ ବହୁତ ପିଲା ବେର ଲାଗছে ଆମର ଭାଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ ମା ମାଣିକ ସରୋବର ଖବର ଯାତ୍ରା କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ଭକ୍ତ ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ পোশাক পরিচ্ছন্ন করে আজ মোবাইল পাখিটা দৌড়ি আছে সমস্ত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক আর বিভিন্ন পরিচ্ছন্ন কিন্তু আসতে আমার থেকে আমার এরপরে কি সুন্দর ভাবে চেয়ারে থেকে দেখুন আর সুসজ্জিত ভাবে অছেন ସେମାନେ କେତେ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖାଇ ମାଲିକ ପରମ୍ପରା ବୋଧେ ଓକେ ମାଣିକ ସରୋବର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଏଇଟା ହେଲା ଆଦିବାସୀ ମାଲା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର করে ସଜା ଯାଇଛେ ଗାଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ସିଂ ମାନେ ଅଛେ ପରପର ସିଂ ଗୋଟେ କେତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କଳା କୌଶଳ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖুন ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବା ଲାଗି ମିଳିବା ଆମେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଳାହାଣ୍ଡିର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା କାଇଟା ମା ସଦର ଯାତ୍ରାରେ କାଁ କାଇଟା ହେସି କେନ୍ତା ଲୋକ ଦିଶ ସେ ସବୁକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆଗେ ଯାଇକରି ଆଗ ଦେଖିବା ମୋର ଭଜା ହେ ମୋର ଭଜା ରୂପ ଲାଗେ ମୋର ଏଡି କେନ୍ତା ରୂପ ରେ ମୋର ଭଜା ରୂପ ରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହେଲା ତ ଦେଖ ମୋର ଛୋଟ ଭଜା କେନ୍ତା ରୂପ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ପୁରା କୁର୍ଲି ଗୋଟେ ଧରିବ ଭଜା সুন্দর লাগে
ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚଣ୍ଡୀ ଅଷ୍ଟମୀର ଭବାନୀ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ
हालिया ही वाला ना भाई लगती और झुमरा लगला ना नहीं